que si sabes que 4 meses antes de las elecciones el precio va a caer durante los 4 meses, él va a buscar el máximo, o sea, va a buscar varios patrones, va a buscar el máximo esos 4 meses antes mediante el indicador, y te está indicando el patrón, ¿no? Muy bien, amigos, visto los canales indios, vamos a dejarnos de bromas y vamos a ver a nuestro queridísimo Churrupinsky. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar. Os voy a ver que al final todo es lo mismo, cada generación atribuye nombres para marketing. Sí, bueno, todo lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su método, pero comparten evidentemente muchísimas cosas. Bueno, Churrupinsky ha sacado vídeo súper interesante. Yo ya lo he visto, os lo tengo que decir. Ya sabéis que yo estoy enamorado de Churrupinsky, me parece un trader brutal. Cada vez que lo vemos, la última semana que lo vimos tenía 40 y pico mil suscriptores, ya tiene 54.000 y este canal, no tengo ninguna duda, que va a explotar y al medio millón, yo creo que al medio millón, creo que puede llegar este año perfectamente. Acordaros lo que digo, He hecho un trade con Churrupinsky. Yo creo que el TP, este 2024, está en el medio millón. ¿Qué decís? Yo lo dejo ahí. Vamos a ver el trade que está esperando, que se llama el vídeo My Big Forex Short Will Happen in 2 months. O sea, que está esperando en 2 meses. Here's my full trade strategy. De hecho, hoy en el directo, ¿vale? Y os hago spoilers del vídeo. Va a hablar del trade del dólar peso mexicano, o sea, del peso mexicano. Y hoy justo en el directo he dicho, esta tarde vamos a ver el vídeo de Churrupinsky del dólar peso mexicano, me parece un trade súper interesante porque, en concreto, y depende del broker, por ejemplo en Darwin Extero en este caso, está a $150 el swap en corto, a favor mío. O sea, es decir, yo meto un lote, lo he dicho esta mañana, yo meto un lote en el dólar peso mexicano y por día abierto me pagan $150. Pero es que hay un día de swap triple que me pagarían $450. Es una auténtica locura. Es decir, si yo voy a hacer un swing trading con esta operación, le pongo un stop loss amplio, ¿vale? Un stop loss que le cueste llegar y se tira todo este año bajista y vais a ver por qué se puede pasar bajista todo el año. Lo vais a ver con Churrupinsky, no porque lo diga yo. Vais a ver el motivo y vais a flipar, vais a alucinar. No os vayáis, verlo de verdad porque os va a encantar este vídeo. En la foto de portada está en posición de soy tomador de ponis. Sí, bueno, esta es The Big Short. Hace alusión a la película La Gran Apuesta, que es muy buena, por cierto, que sale... De hecho, tengo un short en el canal, que hablo de Michael Burry, que lo interpreta Michael Bay, no, Michael Bay es el director. Christian Bale, que es Batman. Muy buena película, muy buena película. Bueno, lo que estaba explicando. Entonces, vosotros imaginaros teneros un lote abierto durante un año en corto, a $150 y un día a la semana el swap triple. Yo lo he calculado un mes y se va a los $5.000 en swap a mi favor. Es decir, ya a mí, a este nivel, a mí me da igual que ese trade acabe en break-even en algún momento. Si yo aguanto esa posición 3 meses, me llevo $15.000 en swap si abro un lote en corto. Aunque acabe en break-even, el swap me lo voy a llevar. Es alucinante, así que vamos a ver el vídeo porque no tiene desperdicio. De verdad que me encanta. Por cierto, la intro es buenísima, ¿eh? So I was right. I took a rash of shit for 2 years, but I was right. And everyone was wrong. And yeah, I got a bonus check for it. Sue me. Those of you who are familiar with The Big Short know exactly who this guy is and how much money he made betting against the subprime mortgages in 2008. Lipman waited 2 years to prove he was right. I will do it in 2 months. In this video, I will explain how I create my setup on this very lucrative Forex opportunity that's about to unfold in the next couple of months. I will apply my total trading strategy step by step. And Lo que decíamos, que Churrupinsky opera con fundamental, ¿vale? Fundamental más técnico, ¿vale? Atención, And I will show you exactly how my indicators work in real time, so you might need to get your screenshot. Y estos indicadores. And by the end of the video, you will have a choice to be another Lipman or that Deep Winston guy, whoever he is, who laughed at the beginning of the movie and este era el del vídeo de antes, ¿no? ¿No? Have a choice to be another Lipman or that Deep Winston. Mira cómo se lo queda mirando. No era el de antes.
who laughed at the beginning of the movie and came back crawling. Tiene los here. subtítulos, There's a pero no lot se to ven. cover, so let's get right into it. A ver, If you ask me, no se ven, no what's se my ven. favorite thing No se about ponen. Mexico, tacos will probably come in fourth, and tequila won't even make it to the list because I don't drink. Ahora. My favorite thing about Mexico is the peso, especially when I'm about to short it. It is such an easy Tequila y currency los to trade, tacos. especially when you know that the peso follows a very recognizable pattern during the Mexican presidential cycle. bueno, yo os lo traduzco And un it has poquito si been doing queréis. so for the past 24 years with exactly the same result. Este es un each indicador que se llama Smart Money, que es suyo, ¿vale? Del dinero retail And y you know demás. me, my trading strategies are not price driven. I have ¿Vale? to Te está look diciendo el behind patrón price. que In él this utiliza entre el fundamental, la acción del precio, ¿vale? Y el indicador que está usando the de fundamentals Smart that Money. drive the peso's price is the presidential elections. Vale, está hablando de las presidencias de México, ¿vale? Que existe un patrón que cada presidencia, cada vez que salen las elecciones de México, ocurre lo mismo con el precio. Y es lo que va a explicar ahora. And my indicators were built to recognize these patterns. I will show you that in a second. But first, let's start where every trader should start, the monthly chart. What you see here is the futures monthly chart for the Es el futuro del peso. Mexican peso. As you can see at the top, MP1. And if you watched my Está previous en video, mensual, how I became FTMO all-time mensual. record holder, you'll know why I do all my analysis on the futures and execute on the CFDs. So you definitely need to watch that video first. Now, please give me your attention, as everything I will explain right now will be Dice, bueno, que prestéis mucha atención a lo que va a explicar ahora. Ahora viene la parte buena, ¿eh? inverted when you execute the trade. Because once again, this chart is the peso futures, while on the Forex pair it's going to be the USD Mexican peso, so it's inverted. Vale, está explicando, ¿vale? Este es el USDMXN, ¿vale? Which means when I say long, we'll execute a short. ¿Ok? ¿Vale? Que lo tengamos claro. Si operas divisas, ¿vale? Que sepas que este es el short. If you feel this is already confusing you, please leave a comment down below and I will explain it further. So as Mexico elects a new president every 6 years, the next... ¿Las elecciones de México son cada 6 años? Yo pensaba que son cada 4 las elecciones, pero no sabía que era cada 6. presidential election is going to be in June 2024, as you can En junio. see here. This line represents the June candle. The previous election was in July Esa línea 2018. es For el whatever día de las reason, they elecciones. moved it up 1 month this year, but that won't affect anything. Ahí son las July anteriores 2018, elecciones. Let's put a line here. The one before that was on ¿Vale? July Julio de 2012. And 2018, before that, July a la de 2012. 2012 Let's put all of y la de these 2006. And if you ¿Vale? notice right here in July 2000, Ha marcado los that is ciclos the beginning of the presidenciales. chart because the Mexican peso futures contract actually started trading in June 2000. So there's no more historical data available, but we have 24 years and 4 previous election cycles, so that's more than enough. Look at the chart and Que esto se ha repetido durante los últimos 24 años. tell me, do you see any recognizable patterns? We've said before, trading is all about pattern recognition, and if you're a trader, you should have noticed it by now. What I'm talking about is this pattern right here. Prior to each election, the market drops. However, the election month itself is Vale, que always hace como a la trend candle, 13-14, and el this engaño. is always followed by a pretty long rally. And let me remind you again, when I say a rally, it means we will execute a short. This is our trade. In 2006, quite the drop for 4 months before the elections. Vale, 4 meses hacia abajo, previos a las elecciones, gap en las elecciones presidenciales, un rally alcista, ¿vale? 4 meses abajo, antes de las elecciones, rally alcista. Mismo patrón. 2-3 meses bajistas, pequeño rally alcista. Y abajo. This rally wasn't as strong, but still rallied. So if I highlight here each one of these rallies, bottom to top, you will be able to see how big each one of them is. Vale, que nos fijamos Please keep en in este mind, patrón, these are monthly que candles. antes de las elecciones, 4 meses antes, empieza a bajar, luego pega un rally alcista para luego caer, ¿vale? Atención al patrón de los últimos Each one 24 of años. these rallies are pretty huge, even the 2018 one. So after recognizing the trend, what I do is I look for a good entry point, stop loss, and a good acento take más profit. alemán que tiene. And if you remember, I use supply and demand to find these supply and demand zones to time my trades. I will get into that in a moment. Que We utiliza still haven't zonas finished our de oferta y fundamental demanda. analysis yet. But you can notice here in each one of these bottoms, there's a consistent pattern that shows the bottom or the start Que of te the va a rally enseñar un patrón is muy always in the consistente. month prior to the elections month. So again,
These vertical lines represent the elections month itself, so the bottom is always the previous candle. I will now move these vertical lines to stand on the start of the Vale, rally, está ajustando el día de which las are the elecciones. June months. Beautiful. Now, as you can see, our setup is beginning to take shape. Now, each time the peso bottomed before each election, it didn't bottom randomly anywhere. Of course Vale, not. que el, It bottomed where there was que el bajo sería, o sea, la rotura sería el bajo del día del mes de las elecciones, ¿vale? Prestar atención. Demand. Let's draw each one of these demand zones. I will highlight them Ahí in lo yellow. tienes. As you can see, I'm still not concerned with pinpointing anything. I'm just getting a monthly overview of these demand zones. And I want to remove these lines now. Otherwise, the chart is going to be a mess. I like my charts to be minimalistic, not like an art project. Now, let's get to the juicy part. I will plot one of my indicators on this chart right now. This is the smart money index. The red line that you see here is the retailers, or in other words, the dumb money. We want to buy when they are selling and sell when they are buying. When the indicator is pointing all the way up, it means the retailers are buying aggressively. And when it's pointing all the way down, like this, it means they are selling. And it comes as no surprise that the retailers were always at the low right before the elections compared to their previous behavior. So, June 2006, low relative to where they were before. June 2012, low relative to where they were before. Vale. June 2018, same. Que como vemos su indicador, está diciendo que el indicador de Smart Money Retail, ¿vale? El indicador que te indica los ponies, te dice que en este bajo, justo en el mes de las elecciones, siempre le está dando compras. Exact thing. The retailers were very bearish in each one of these cases, and then the market started to rally. That's why some traders refer to them as dumb money because of behavior like this. And they actually don't stop here. They are wrong once again here, 3 to 4 months before the elections. They were very bullish compared to their previous behavior. So what happens to the market? It dropped all the way to 1 month Qué before bueno, the cómo elections. está explicando los This behavior repeats patrones. itself in each one of these cycles and consistently. Que si sabes que 4 meses antes de las elecciones el precio va a caer durante los 4 meses, él va a buscar el máximo, o sea, va a buscar varios patrones, va a buscar el máximo esos 4 meses antes mediante el indicador. Y te está indicando el patrón, ¿no? Being on the wrong side of the Qué maravilla, so me what about encanta. the current election cycle in 2024? Amo a Churrupinsky, tío, soy there's fan, me voy a hacer nothing la new camiseta de under the sun. Churrupinsky, Retailers os lo juro. will most likely be very bullish compared to their previous behavior. I will know for sure when the indicator updates. Hay que esperar a ver el indicador. And that's my first go signal. Then, and Su primera señal. only then, I will start to time my entry because I know the market will collapse. So since our chart here is inverted, I'm placing longs on my prop accounts where I can trade Mexican peso CFD. By the way, that's my appetizer because the real trade, the big short, won't even start until May. Like I said before, this year the presidential elections will be in June instead of July. So the bottom should appear in May and then I can take this rally with me. Is that it? Am I ready to place my trades now? Of course not, we're just getting started. See this monthly zone here? I'm very interested in this. Let's go to the weekly chart Ya te está marcando el patrón, el bajo del patrón. now and load up the valuation tool. Let me remind you, the vertical lines are the bottoms. So 1 month prior to the elections, Campus 3 valuation. Junes and 1 May. Let's take a look at the valuation tool at this bottom in 2012. The Mexican peso was undervalued versus the dollar, plotted as the purple line. That's why it's almost touching the floor here, extremely undervalued. It also appears to be relatively low to the bonds, plotted as the blue line, and gold as well, which is the yellow line. So it found a bottom inside a weekly zone and then it rallied. In June 2018, same story. The market found a bottom. It was undervalued versus the dollar and relatively low compared to the bonds and gold. Then it finds itself at the Parece que el futuro, el oro, o sea, lo está comparando con otras materias primas. demand zone to settle in, confirms the bottom, and then starts to rally. And from the smart money index, we remember retailers were very bearish during these times, so we are double confirming our bottom. So now, what am I looking for in May 2024? First, I'm waiting for the price to drop, maybe into this weekly demand here. This will be followed by a signal from the smart money index that retailers are very bearish relative to their previous behavior. Next, I want to see this purple line drop all the way to the bottom. This means the Mexican peso is undervalued versus the dollar. Ideally, I want to see all three, gold, bonds, and dollar undervalued in May. Have you Lo está comparando con otros, con futuros, oro, ¿vale? Con los otros activos. Esto ya, sinceramente, se me escapa, ¿vale? Se me escapa bastante, porque entra dentro de su metodología, que me imagino que en su curso es lo que explica, ¿no? Utiliza estos dos indicadores, ¿no? Esta comparación con
con otros activos, ¿no? Ese tipo de correlación que busca, y luego este indicador de Smart Money. Y luego a nivel fundamental, ¿no? Fundamental no son las noticias que nosotros estamos acostumbrados, nóminas no agrícolas y todo esto, sino tipo de elecciones. De hecho, ya vimos otro vídeo en donde hablaba de las elecciones americanas y el previo a las elecciones americanas, que había también, era cíclico, mercado, y él estudia este tipo de eventos. Me parece maravilloso y me parece un trader espectacular que esté compartiendo este tipo de información. Creo que es algo ya que se escapa muchísimo del análisis técnico tipo Smart Money, porque hasta ahora a nivel técnico hay poco, ¿no? Un poquito ha hablado soportes y resistencias y demás, pero prácticamente está acabando de conjugar todo el setup, ¿no? Con los distintos sistemas que él maneja. You noticed that we haven't talked about price yet? Like I Sí, said, sí, está morenito, es que está guaperas, tío. Amo That's why I Churrupinsky. only applied technical analysis after the confirmation Vale, ahora from the están los valuation technicals analysis. and the smart money index. And it's very straightforward. And what I see Ahora here, con el a CFD. high quality weekly and monthly demand Esto en zones that I teoría, just cannot el ignore. CFD es So the plan is simple. el I will USD wait for the mexicano, drop ¿no? all the way down here in May, position my Su trading longs, plan, ¿eh? aka my shorts, and hold it through the election month in June, which Ahí has está la parte always been técnica. a full green candle on the monthly chart. And maybe even hold on to that all the way into mid or the end of the year. But don't forget, we still have the first course, the small short, 3 months before the elections. But this year it is a bit tricky because there are no high quality zones nearby. I might position myself in late March or in April. I can see there are a couple of supply zones here, but I don't know if the price will rally all the way up. But if it does, we'll have to be overvalued versus the dollar, and we'll see the retailers on the smart money index extremely Espera esas bullish, as we zonas discussed junto al before. indicador The para higher valorar el probability corto. trade for me is the long, aka the big short. That's the main. Y ahí está el I can gran see corto. some of you are already getting confused, but if you understand everything I've said so far, maybe you are able to take this trade as well. Let's face it, puta guys. máquina, Life tío. is plotted on a curve, and our journey as traders is the never-ending seek to be ahead of this curve, because it means we are one step ahead of the crowd, and that's what I believe my method does. It gives me and my students an Vaya edge against setup, the tío. market, and Qué increases the chance of pasada, our tío. success. What you saw today Es is what we máquina. do every Qué day guapo. to develop a new generation of traders who ¿Y respect. qué es esto que tiene aquí? ¿Veis eso de la derecha? ¿Qué es eso de ahí? ¡Qué pasada, tío! The fundamentals, and as a result they have become consistent earners. And you are part of this journey right now, because each time I get overwhelmed with your likes and comments, I go to tell my team, guys, we need to put more value in our content. Thank you for being part of our journey. Happy and safe peso trading. Es espectacular, tío. De verdad que no puedo con Churrupinsky, tío. ¿Dónde está el like y I love you? No. Ya directamente, ¿dónde está el comentario? I love you. Un momentito, voy a poner un corazón. Voy a buscar el corazón. I love you. De verdad que amo Churrupinsky. Amo Churrupinsky. Bueno, gente, ¿qué opináis? Yo, mirad, yo voy a dar mi opinión. Reacciono cuando habla debe ser algo de audio. ¿Verdad que sí? Pienso que es algo de audio. A ver, mi franca opinión. Mira, lo primero que yo, el sistema de Churrupinsky, la verdad que, o sea, lo veo como muy lejano para mí el poder aprenderlo, ¿no? Pero para eso tiene un curso. Lo veo muy lejano en el sentido de que él estudia los ciclos, ¿no? O sea, de hecho hay un vídeo en donde dice que él tiene contacto con Michael Burry. Michael Burry de la película que hemos visto antes, y de hecho hace alusión a la portada, ¿no? Con esto, habla con Michael Burry. Michael Burry también es este tipo de trading. Yo, para mí, como trader de análisis técnico, este tipo de fundamental de estudiar los ciclos y tal, y buscar, o sea, tan económico, para mí lo veo, sinceramente, muy lejano a nivel de la formación que yo tengo ahora. Esto, hay una parte buena y una parte mala para mí. La parte mala es que lo desconozco. La parte buena es que me queda mucho por aprender. Entonces, me gusta, porque no veo que en el trading creo que nunca te vas a poder estancar, siempre vas a estar aprendiendo, y esto es maravilloso. Luego, en cuanto al trade, lo veo una pasada, creo comunidad que vamos a tener que estar atentos. Es en junio, le quedan 2 meses, y con lo cual creo que tendríamos que estar atentos y buscar el big short, como él dice. Me parece una auténtica maravilla. Quiero que me digáis qué os parece el vídeo. Yo lo veo espectacular, razonado, analizado, y no es el típico análisis que te hacen todos los canales
a toro pasado con TradingView para adelante, para atrás. Nada que ver. Esto es otro mundo, es otra historia y la verdad que me gusta mucho. Como os he dicho, me gusta, o sea, hay una parte que me gusta y la otra que no. Una de las partes que no me gusta es que tengo mucho por aprender todavía, ¿vale? Y al igual que es una parte mala, es una parte buena. Así que super like para Churrupinsky y vamos con el siguiente vídeo. Quiero ser un fondo, no más de prados y pastizales. Quiero ser un caballo de pura sangre y elegante. Correr sin límites en el mundo financiero. Invertir en trading, ganando dinero verdadero. Se pone a acabar